Target lock ha. PMTC. Target lock. Akong idol. Idol! Sa akong idol na PMTC Mindanao Trucking. Dol, nakita niyo na ko anya medyo idol kita mo na tracking dol. Anang maragway kabutangan sa ko ang kuan. Kalipay na makasunod to gabi. Thanks for watching guys. Follow and subscribe. Don't forget to share my videos. Thank you. Bye-bye. Sa may Compostela dapit Padong ug Norte. Shout out ni Modol. Nice sticker na Iglesia ni Cristo na sticker sa lubot. Shout out ni Modadol. Amping sa biyahe dol. Watch out.